سلام كبرات عزبتي RBL TV Entertainment كم يعلقكم كمزي عب معكن زينا شبيغل تري وزلكم جرمن حدا عب حقي أو تعالى كاب تري زي جمرة مالتيو إذا حق زي زخونة هزبي أقالبو كي رخبة زوص حقيو كاب 10 شوعات زعد مؤمنسيات كساب 45 زخونة سب كاب جرمن كوص ويكجيش نحدليو لعلي 3 ورحي نم عطوق حيل الجرمن فقاد كي حتته كوص كم زي بلو إذا كبال كله فقاد مستوهاب كاترائخا كاب جرمن كتجيش وي فاكشن كوص تدخل مالتيو نسل لعلي 3 ورح مالتيو سلازي إذا أرأس زي كبيديو مغنياتو أبز حجوان جرمن أب كبير ساقطي كم زلاك نرداء نخل إذي ببزحي كم زي نعزو وزلنا أبناي زوحل كينات تقملو ميلا مخانو ببزحي كنبب كإلى مالتيو سلازي اتصحف كم ببلكم كلاتنا بحنساب كنكاتولو دما بخبري يعدمكم اتصحف كم زيبل كاب عسى شوعاتك سبا 45 عام زعدمهم دك تبعتيو نلعلي 3 أوارح ناب وصا هاجرات زغشو بحفشا كاب عطوق حيل جرمن فقد كرخبو علوم ازي كاب مجمرت عامد جميرو بحك وتهدراو اغلوت تقوميتلو سلازي ازي ناي حق وتهدراوي اغلوت ازي ناي فيا فليش بحال ايو مالتيو سلازي مس حدش حق وتهدراو اغلوت كلهم كاب 17 كساب 45 زعدمهم دك تبعتيو بمتكل لعلي 3 أورحي اب وصاي هاجر نخصنحو كاب عطوق حيل جرمن فقال كرخبلو ازي اب جرمن نحيالو ميليونات دك تبعتيو زصلو ممحياش حق وتهدراوي اغلوت بتزمادي اب حد طري نايز عمت اب جبر زوعاله خوينو حزبي بزح اقالو ايرخبن سلازي حزب اقالو خيرخبه اتي حقي خصدق كيلو مالتي سلازي اتصحف كتنببو تخليكم اب شبيغل تيفاو كمزري وزلكم اب صحف نهلنا مالتي ابزي كتنببو تخليكم دي mehrere Millionen Männer in Deutschland betrifft ist am 1. Januar relativ unbemerkt in Kraft getreten und wurde öffentlich kaum diskutiert. ስለዚህ ዝኾነ ህዝብ ካይተዛረበሉ ከሎ እዚ ክጸደቕ ክኢሉ እንታይ ዝብዘለው ካብ 17 ዕድሞኦም ዝመንስያት ክሳብ 45 ዘለው ዝኾነ ሰብ ካብ ጀርመን ክገይሽ ዝደሊ ካብ ጥሪ ጀሚሩ ካብ ዚ ሕጂ ዝሓለፈ ጥሪ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ካብ ጀርመን ክወጽእ ዝደሊ ንወተሃደራዊ አገልግሎት ናይ መንግስቲ ናይ ወተሃደራዊ ማለት እዩ ንዑ ከይፍቀደ ክወጽእ ይብሉን عطوق حيل الجرمن مايتيو سلازي نعوم كحتى لو عمودات هادما اتي ملسي مسرخبه بدي ملسي مسرخبكا كتجيش تخيل مايتيو سلازي ابستفر على معكن زين اختري وتقولهم كبرات عجبتي عبلتون نهلكم ابش بيقول لكم اوصيمو عبلتون كومو اوصيمو لو كبرات عجبتي سلازي اسكي نسمع ايو طيب لالو زي رياكشن ممكن رينا كبرات عجبتي Schlagzeile gelesen, ihr dürft nicht mehr frei verreisen in Deutschland. Richtig gehört. Habt ihr diese Schlagzeile gelesen? Ihr dürft nicht mehr frei verreisen in Deutschland. Richtig gehört. Was ist passiert? Das neue Wehrdienstgesetz. So እንታይ ያጋጥሙ ዘሎ ምክንያቱ ዲሞክራሲ ዝበሃል የለን ኣብዚ ሕጅዋን ምክንያቱ ኣብ ዓለም ዲሞክራሲ ዝበሃል ደርጋ ዘየለን እንዳኾነ መጻሎ መገሻ ብናጻ ክትገይሽ ዘይመኻል ኢኻ ስንታይ ይብላሎ ማለት እዩ Männer zwischen 17 und 45 Jahren dürfen nicht länger als 3 Monate verreisen ohne Genehmigung. بزي فقاد كاب 17 زعدمكم كساب 45 زعدمنا ማለት زعدمكم ዝኾነ ሰብ بزي فقاد كاب جرمن ክትወጽእ አይፍቀደካን እዚ ሕጂ እንታይ ይኹ ገብረ ዝኽእል ኣብዚ ሕጂ ዋን ጸቕጢ ይበዛሓሎ ምክንያቱ እዚ ኩነታት ናይ ሩስያ ዩክሬን ከምኡውን ዝተፋለ ኣብዚ ሕጂ ዋን ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ጽልዋ ስለ ዝገብረላ ዘሎ ኣብ ናይ ዝውሕል ኩናት እንድሕር ኣላ ኮይና ጀርመን ድማ ብልክዕ ምድልዋት ይገብሩለዎ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤርትራ ወተሃደራዊ አገልግሎት ንብሎ ኣብ ጀርመን እውን ወተሃደራዊ አገልግሎት ክካይዱ ይጽዕሩለዎ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዚ ናይ ቬፍሊሽት ናይ ግዴታዊ ወተሃደራዊ አገልግሎት ነፍስ ወከፍ ክሳተፍ ኣለዎ ብዝብል ከቢድ ዝኾነ ዲስካሽን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጀርመን ጸገም ዘሎ ከዓ ልክዕ ወተሃደራት ናይ ዝዓዲ የለው ውሕዳት እዮም ጀርመን ዝኾነ ጸገም ትመጽዋስ ብናይ ኔቶ ሓገስ ዘይኮይኑ ናይ ጀርመን ወተሃደራት ውሕዳት ዝኾኑ
بخوم ملكع دما እዚ ጎስካስ ይካይዳሎ ንዝናይ መሰረታዊ ወታደራዊ ግዴታ ንኹሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝውሕል ኩናት ስለዘላ ጀርመን ብልክዕ ድማ بخوم ملكع ጎስካስ ተካይዳላ ህዝቢ ካይፈለጠ ሃንደበት ድቦላ ወዲቁ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ኣድሕን ጉዳይ እዩ ሃገራዊ ኣድሕን ጉዳይ ዘሎ ማለት እዩ brauchen eine Genehmigung von der Bundeswehr vom Staat von Papa Staat und ich frage euch jetzt wer ist unfreier ich hier in Dubai oder ihr in Deutschland wer hat እንታይ ይብላሉ ሕጂ ኣነ ዱባይ ኣለኹ ንስኹም ኣብ ጀርመን ኣለኹም ምን ኣሎ ናጻ ምን እዩ ናጻ ከም ድላይ ክገይስ ይኽእል ይብላሉ mehr Freiheiten ich in Dubai oder ihr in Deutschland ich kann ማለሲ አበይ ዘለካ ሰላም ወይ ናጽነት አበይ ያለካ ኣብ ዱባይ ወላ ኣብ ጀርመን frei verreisen ich kann nach Timbuktu reisen nach Australien vollkommen egal keiner hält mich auf aber ihr in Deutschland ihr braucht eine Genehmigung vom Staat zu verreisen und wir reden von einer absoluten Grundfreiheit die Bewegungsfreiheit ihr dürft euch nicht frei bewegen ohne Genehmigung vom Staat ስለዚህ ካብ መንግስቲ ዝኾነ መሰል ካይተዋሃበካ ሲ ክትገይሽ ኣይትኽእልና እዚ ሕጂ ቁርብ ዝተጋነነ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምክንያቱ ከምዚ ካብ 17 ዝዕድሞኦም ክሳብ 45 ዝዕድሞኦም ስለምንታይ ጀርመን ከምዚ ትገብራላ ፈሪሖም ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እንተሪናዮ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ሰብ በቃ ከምዚ ድሌት የብሉና ኣብዚ ዓዲ ክቕመጥ ብፍላይ ኣብ በዓል ጀርመን ማለት እዩ በቲ ናይ ቀረፅ ይቆትሉኻ በቲ ናይ ዝተፈላለዩ ጻቕጥ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ካብዚ ዓዲ ክወፅእ ደሎ ብፍላይ ዞም ደቂ ዓዲ ማለት እዩ that's why ሕጂ እቲ መንግስቲ ተረዲእዎ ፍርሕሰ ዘለዎ ብልክዕ እቲ ሰብ ካይወፅእ ምስ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ምስ ናይ ቤንዚን ምኽባር ናይ ዝተፈላለዩ ማለት እዩ ሰብ መታን ካይወፅእ ክሕዝዎ ድልዮም ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ልዕሊ 3 ወርሒ ካብዚ ዓዲ ወፂኻስ ጽባሕ ንጎ መሬት ኣድሕን ንሕር ተባሂልካስ ሰብ ተዘይሉ ፀገም ስለዚ ነቲ ሰብ ብከምዚ መልክዕ ክሕዝዎ ይደልይለዎ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ እቲ ሃገር ትርጉም የብላን ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ እዋን ጀርመን ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ዝኾነ ነገራት ኢድና ኣይንሕውስና ናብለት ጀርመን ትዛረብያ ብኹም መልክዕ ድማ ስግኣት ኣሎ ኣብዚ ናይ ኔቶ ሓገዝ ሕጂ ጽባሕ ንጎ ዝኾነ ሩስያ ምስ ጀርመን ድሕር ኣካይዳሲ ዝኾነ ፀገም ድሕር ኣጋጢሙ ኔቶ እውን ወይ ኣሜሪካ ክትሕግዝ ኣይደልን እየን ሒላስ ፀገም ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ጀርመን ነብሳ ክትኽእል ክትፅዕር እያ ተዘይኮይኑ ጽባሕ ንጎ ዋጋ ዘይብላ ከም ዩክሬን ክትኾን ማለት እዩ unglaublich herzlichen Glückwunsch das System Deutschland rückt immer näher an das System in Nordkorea ist einfach so und mein Mitleid hält sich in Grenzen ich muss sagen wie es ist ich weiß gar nicht wie traurig ich gucken soll ich habe kein Mitleid betroffen ist nämlich Kevin Justin der das System verteidigt er ist jetzt betroffen oder Ulrike Frederike auch sie verteidigt das System ihr Bruder ist betroffen Gertrude Sieglinde Karl-Heinz die CDU wählen ihre Kinder und Enkelkinder sind betroffen Pech gehabt, geliefert wie gewählt. Meine Meinung ist sowieso, Deutschland ist eines der unfreiesten Länder auf der Welt. Man kann sich nicht mal am Arsch kratzen ohne Genehmigung. Und jeder, der diese Zustände verteidigt, der wird früher oder später auch betroffen sein durch irgendein Gesetz. Zum Beispiel... حق زربا جرمن بزي زخونه ورقت كسرح يتخلنا تتساقم دما اتناتهم بيروقراطي بتاعم كبير ناي اوفيس نغرات مالتي كمي مالتيو ዝተፋለ ወረቀት ትደልሞ ዝኾነ ነገር ትገብር ትደልሞ ናይ ግድን ወረቀት ክትመልክት ኣለካ ትበሃል እዚ ሕጂ ፀገም ኮይኑ ሰብ ከም ድላዩ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ይረሞ ንኣብነት ኣብ ካልእ ሃገራት ኤውሮጳሲ ምጽኢልካ ትካል ነው ማዕንት ትኸፍት ትኽልኻ ኣብ ጀርመን ግን ክንደይ ዋርሕ ዓመታት ወስድ ንኣብነት ሕጂሲ ንበሎ እዚ ሕጊ ኣምፂሞ ዘለዉ 17 ዕድመ ክሳብ 45 ዕድመ ክትሓቱና ኣለኩም ብዘይ ፈቃድና ክትኸዱ ኣይትኽእሉኹም እንድሕር ኢሎምና ሲ ኦኬ ኣነ ይበሎ ንኣፍሪቃ ክገይሽ ደልኹ ወይ ናብ ዝኾነ ሃገር ማለት እዩ ክሳብ እቲ ወረቐት ዝውሃበካሲ ክትጽበይ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ፀገም እዩ durch das Wehrdienstgesetz herzlichen Glückwunsch schreibt eure Meinung in die Kommentare ብልክዕ ከምዚ ኣብ ማዕከን ዜና ቢል እውን ትሪእዎ ዘለኹም ሓድሽ ሕጊ ኣብ ሕጊ መጻሎ ህዝቢ ድማ ዘይተቀበሎ ወይ ዘይፈትዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ Millionen Männer brauchen dafür jetzt eine Genehmigung. Neue Regel im Wehrpflichtgesetz. am ናይ ወተሃደራዊ ግዴታ ሕጊ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ዜና ወይ እዚ ኣርእሲ እዚ ቀሲልኩም ኣብ ማዕከን ዜና ቢል ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ደንጌ እዚ ኣርእሲ ዝርእዮ
ካብ ዝርጋሕ ከባቢ 11 ሰዓት ኮይኑ ኣሎ ስለዚ እንድሕር እንታይ ክጋጥም ይኽእል ቀስ ኢልኩም አንብብዎ ኣብ ጀርመን ንቕመጥ ካብ ዘለና እቲ ሕጊ ክንርድኦ ኣለና ንሕት ተረዲእና ድማ እንታይ ክመፀካ ከም ዝኽእል ትፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ካብ 17 ክሳብ 45 ዘለኹም ካብዛ ዓዲ ክትወፁ ንሕደልኹም ንወተሃደራዊ ናቲ ናይቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክትሓትት ኣለካ መልሲ ክሳብ ዝመፀካ ድማ ክትፅበለካ ስለዚ ካብ ዕለት 1 2026 እዩ እዚ ሕጊ እዚ ኣፅዲቖሞ ዘለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ አይደኖ እንታይ እትጋጢሙ ድቦላ ማለት እዩ ብሓንቲ ግዜ እዚ ሕጊ እዚ መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎም መደብ ነዚ መስል ክሳብ በኻል መደብ ንረኸብ ሰላም ወሰናይ ቻው ቻው